Grabe oh. Kay runner na. Marathoner pa. 87 degree. It's another weekend hike mga ka-teammates. Masaka na rin tag-vipers na. Let's go. Yo, what's up mga ka-teammates? Good morning, good morning. Padulong na rin tag-vipers karon ha. It's another weekend hike mga ka-teammates. Saragang kita ka-teammates man. Dugay ito naman mo kay sa floor manggod. Ano sa tulay. Signana po yung tusmaw ha. Kalit lag tusmaw. Videohan be kay para ma-reels. One time lang. Million views. Ay, salamat. Ah, wala yun. Pilit kayo yung bagong US eh. Engagement. Masaka na rin tag-vipers na. Let's go. Yung paboritong spot tayo dito oh. Memorable daw kayo ng Jimelina sa iya ha. Oh, sa US oh. Hapit na tayo sa peak mga ka-teammates. Let's go. Nagapon siya. Ay, may damay bit gusto ka masaag. Nanadami sa ano no. Panyawan Trail. Pulong na tagkuan. Al-Ag Peak og Layag. Let's go. Pila na to din? 4. Update 4 km pa lang mi. Namag may magkuan diri. 32 km daw. Pero nami dayo diri elite. 4 ang 1 PM, 100 elevation. Hindi ko si Muruta din. Normal days. Oh, pasaka na tag ano mga ka-teammates sa Al-Ag. Na Layag dayon. Let's go. Gaiwas kag GSP ba tingnan na day baya digto. Ha? Yun na to. Pep, hooray. Pep, Energy check. Ano na bago? check. 87 degree. Show, asa na ka show? Show, asa na ka show? Gusto man ang bagong show es. Okay ra? Samok bebe. Okay ra? Kailangan panopay tagbago. Wala. Tama. Sir, neng. Kapoy naman mga ka-teammates. Ay, way challenge eh. Payung-payungan ra gani. Murag kuan ba? Let's go. Nabot na tayo sa ano no, Al-Ag Peak. Let's go. Oh yeah. Let's go. Ilit to. Paborito ni Rickmar. Andula sa basak ba kalayo ra sa. Dapat maintain na na. Jared, kan. Inday. Mela or. Ay paslay di na lang kay nag-video ka. Siyempre. So, nanata karon sa Wire Trail. So, manata dito sa Al-Ag o gano'n no. Sa ni Layag Peak. Let's go. Pakitang gilas na kay mo sa inyong ruta dire oy. Sama man di ay. So, nakabalik na tag Viper mga ka-teammates. One loop. Check. Let's go. Hey, engagement! Kulangan pa mo ang guest no. So nagloop sa ta. Panyawan to yung Wire. Let's go. Baliktad ay. Wire to Panyawan. Representative from Digos oh. So, pabalik na ta mga ka-teammates. Let's go. Manata sa Viper no. Let's go.
go. Grabe oh. Trail runner na. Marathoner pa. Nata sa Agdana, no? Last elevation. Let's go. Grabe si Dolens, oh. Grabe lagi. Okay. Dala is candy. Ah. Durian ug mangga. Nay durian. Let's go. Tingala ko lagi nagsense sa 1 week na sweldo. What's up mga ka-teammates? Makabalik na ta sa may Banod, no? Hapit na ta sa tong finish line for today's video. Sa tong Strava, no? Kaya 9.6. Let's go. What's up mga ka-teammates? Ano man na to ang hike for today's video. So naka 10.5 km ta, no? Sa Viper's Peak, Banod o Banod, Alag o Layag. Salamat tayo sa tong mga guests, no? Natin mga VIP guests. Charot. Si Sandra, Ikang, and Christian. Siyempre atong ginakusgang wifey. Congrats sa tuwang tanan. So anto din na atong video for today. Salamat kayo sa pag-uban sa mong hike. Oh, God bless atong tanan mga ka-teammates. Kita-kits sa next video na to. Bye-bye.